قسمنا مع سي عماد مميش قسمنا. Alors سي عماد étant professeur de droit pénal, c'est vraiment son domaine, la convention, il va prendre vos questions, il les a synthétisées. Et là, vous allez voir, c'est un rapport qui n'est pas un rapport de fond. J'ai interprété de manière objective le déroulement de l'atelier. Alors, d'une manière synthétique, brièvement, je vais aller par étapes. Je vais essayer de me rappeler avec vous pourquoi nous sommes là. Pourquoi cet atelier a été organisé, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il y a eu comme atelier avant, qu'est-ce qu'il va y avoir comme atelier après, comme restitution. Alors, d'abord, le contexte de mise en place de cet atelier, pourquoi nous l'avons organisé? Nous l'avons organisé parce que la société civile doit absolument être associée au processus d'évaluation. Alors, comment l'associer alors que, vous allez me dire, nous n'avons même pas participé, nous avons participé par l'intermédiaire d'un collectif. Comment l'associer de manière réelle? Comment l'associer de manière effective? En réfléchissant, il nous a semblé que, puisque le rapport, même si c'est encore un rapport provisoire, il est prêt, il est élaboré, il fallait vous donner une idée, une manière de faire pour que, dans l'avenir, le rapport, on est un peu dans le passé, mais dans l'avenir, ce qui nous intéresse, vous ayez les outils pour pouvoir mettre, c'est pas du tout évident, pour pouvoir mettre en rapport ce que vous avez fait hier après-midi et aujourd'hui, pour pouvoir mettre en rapport un article de la Convention que vous êtes, société civile, appelée sur le long terme à évaluer, en évaluer l'application avec le droit positif tunisien. C'est un exercice difficile, c'est un exercice qui, si on n'est pas encadré, est périlleux. C'est le fondement de l'organisation. Il nous a semblé que c'était cette manière mixte que nous avons adoptée, les exposés, parce qu'il faut des exposés par des techniciens, des experts techniciens qui maîtrisent, puis les débats. Ça nous semble peu conforme, la réponse suit. Et ensuite, le travail en table ronde nous a semblé être la meilleure méthode. Et bien, le fondement. Donc, une fois que vous, l'idéal, une fois que vous avez compris, même si vous n'avez étudié que 6 articles, mais la méthode, vous l'avez à peu près compris. Les questions le montrent, vous avez compris ce à quoi on voulait vous faire arriver. On vous a pris par la main, on vous a montré, on vous a mis un expert par table. Donc, il faut maintenant des initiatives. Tawa, on vous attend, maintenant c'est vous. Maintenant, c'est vous, dans les associations, à reproduire et à disséminer. Maintenant, même si, comme peut-être, vous allez avoir des idées, des initiatives, mais au moins, on a constitué, on a un capital. En société civile formée, on a un capital. Et pour la région du Nord, comme nous l'avons déjà fait pour le centre et comme nous allons la faire pour le Sud. Alors, le choix des membres, vous qui êtes là, vous vous êtes présentés. Il y a quelque chose qui vient de vous. Donc, pour cela, c'est un capital personnel, subjectif. Je veux venir, je veux apprendre, je veux savoir comment ils ont fait, je veux aller vers l'avant, je veux pouvoir être associé moi aussi. Donc, c'est le capital. Alors, ce que j'ai remarqué, je ne vais pas vous dire ce que j'ai remarqué, c'est quelque chose qui sera dans mon rapport, mais ce que j'ai remarqué, Fit Barqa. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Très positif, qu'il y avait peu. Hors sujet impossible, mais il y avait peu de questions
qui étaient hors ligne, hors sujet, en dehors. Donc, ça nous satisfait quelque part. Allez. La première session, la session objectif, a porté, la session 0, elle a porté ses effets. À partir du moment où vous avez compris que nous n'étions pas là pour il y a eu dans mon quartier, il y a eu il y en a eu, mais ça c'est inévitable. On ne peut pas frustrer les gens et leur dire non, c'est pas le thème, non. Mais il y en a eu peu. Et vous avez vraiment eu, ça je l'ai constaté, des remarques innovantes, des questions très intéressantes. Et puis là, je pense que les tableaux, on l'a inauguré avec vous, cette méthode, la méthode des tableaux, les parkings, les mots-clés, je pense que cette méthode, elle a porté ses fruits. Les mots-clés, les propositions, les questions, il y a réellement des choses extrêmement intéressantes. Alors, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les synthétiser, nous allons toutes les ramasser, et tout cela, ça va être dans mon rapport, les propositions de la société civile. Mais ne savez qu'au bout du compte, il y a la déclaration de Qurwen, la déclaration de Tbarqa, la déclaration de Gafsa et surtout, le 4 octobre, la déclaration nationale de la société civile. Et donc, ça, c'est deux premières grandes remarques. Alors, au niveau maintenant d'une manière brève et très objective, les experts, vous les avez vus, nos experts, ils sont de deux sortes. Il y a les experts vraiment talpnud qui sont là pour vous, qui modèrent, qui sont également, qui vous aident dans certaines tables rondes, mais il y a les experts qui ont travaillé le rapport. Les experts de l'équipe gouvernementale et les experts du collectif de la société civile, on les remercie toujours parce que vraiment sans eux, ils ont un travail de pédagogie qui est vraiment réellement appréciable. Et là, je me tourne vers vous. Si vous trouvez, ou si vous avez trouvé, parce que nous avons un atelier, si vous avez trouvé que parfois, soit les exposés étaient encore trop complexes, ou elle a utilisé des PowerPoint trop chargés, ou au contraire, si vous avez trouvé que c'était vraiment pédagogique, simple, clair, dites-le nous. Dites-le nous, Tawa, on va vous donner la parole après les deux exposés, dites-le nous. De même, au niveau du travail en table ronde, est-ce que vous avez trouvé, on vous a donné, là aussi on a innové, là où le formulaire, les experts ont travaillé toutes les questions, vous avez travaillé sur ces questions. Est-ce qu'il y a des textes, des articles de code pénal ou d'autres articles que vous auriez aimé voir dans ce document? Est-ce que vous auriez aimé voir plus de jurisprudence ou plus d'arrêts? Eh bien, Zeda, dites-le nous pour que on améliore encore les supports documentaires. Donc, les débats étaient très intéressants. J'ai suivi certaines questions. Hier après-midi, j'ai relevé même des questions de fond sur la manière d'appréhender la corruption, qui étaient vraiment des questions très intéressantes. Donc, malgré, je vous ai dit, quelques questions en dehors du champ direct, mais bon, on n'est pas non plus en classe, hein, on n'est pas non plus, on ne peut pas dire les hors sujet. Alors, maintenant, à propos de vos attentes, vous avez rempli, je l'ai vu, un grand tableau, les attentes de la société civile. Je ne les ai pas encore synthétisées. Alors, vous avez rempli un tableau d'évaluation. Donc, vous allez remplir un autre tableau après, mais il va falloir nous dire, est-ce que réellement vous avez eu l'impression, on ne sait jamais trop quand on vient à un atelier, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre? Est-ce que cette journée et demie, elle a été à la hauteur, peut-être pas sur une échelle de 1 à 5, elle n'est peut-être pas à 5, mais est-ce que vous partez avec, car il y a la question essentielle, en ayant l'impression que demain, que lundi, que la semaine prochaine, que vous allez avoir envie d'organiser dans vos associations quelque chose de similaire,
des tables rondes, que vous avez envie de reprendre les documents de lecture qu'on vous a distribués, que vous avez envie d'entrer en contact et de faire du réseautage avec les autres associations qui sont représentées. Donc, est-ce que, deuxième grande question, est-ce que vous sentez qu'après cet atelier, oui, je peux, finalement, par rapport à un article de la Convention, je peux geler la Convention, je peux avoir une idée, secteur privé, qu'est-ce que le secteur privé? Je peux avoir une idée d'une mise en rapport, ce n'était pas facile ce qu'on vous demandait, d'une mise en rapport de deux textes juridiques, de teneurs différentes. Et ça, vraiment, si vous sentez que vous avez tout cela, c'est que, bon, finalement, l'atelier, il n'était pas si mal organisé que cela. Bien, alors, les ouvertures maintenant, c'est quoi? Les ouvertures, nous avons encore une journée, on a un atelier la semaine prochaine à Gafsa, nous allons avoir encore un autre atelier pour Tunis, et puis le 4 octobre. Le 4 octobre, ça va être la journée nationale de restitution de toutes les régions qui couvrent l'24 wilaya, toutes les régions de Tunisie. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions, je suis à votre disposition qui touchent mon exposé. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue et ami Rimed Memish. Merci, madame. Oui, إذا باش نحاول أن آتي على كل الاقتراحات والتوصيات، وسأتخذ لذلك سبيل التفريق بين ما قمنا به في ورشة القيروان وبين ما قمنا به بمساعدتكم في ورشة برقة. إذا سأتبع تقسيما يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتوصيات. في جزء أول من حديثي سأتكلم عن ما كان مشتركا بين القيروان وتبرقة، يعني من اقتراحات وتوصيات فكر فيها المجتمع المدني دون أخذ بعين الاعتبار للتوزيع الجغرافي، يعني اقتراحات وتوصيات قيروان وجدنا لها صدى في تبرقة، ولكن لن أنسى تميز جهة تبرقة والمجتمع المدني في تبرقة فيما قدمه من اقتراحات وتوصيات خصوصية. إذن ما هو مشترك وما هو خصوصي بتبرقة؟ ما هو مشترك بطبيعة الحال سآتي على مختلف أصناف الإجابات. نعم، التشريع التونسي يكرس هذه المادة أو مضمونها. لا، المشرع التونسي لا يكرس هذه المادة ولا يكرس مضمونها. نعم، جزئيا. إذن ثلاثة إجابات كانت فيها اقتراحات وتوصيات مشتركة بين القيروان وتبرقة. مثلا بالنسبة للمادة 15 فقرة باء في رشوة الموظف العمومي، كان هناك يمكن أن نقول شبه إجماع حول يعني الشعور بالرضا بأن القانون التونسي في رشوة الموظفين العموميين أتى على أهم يعني المسائل، وهناك توجه مشترك بين القيروان وتبرقة حول ضرورة التشديد على الموظف العمومي وحتى ملاحقته فيما بعد ويعني حرمانه من كل وظيفة إلى غير ذلك. بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بإساءة استغلال الوظائف، طلب مشروع ويفهم من القيروان وتبرقة هو مزيد توضيح المفاهيم والتدقيق المصطلحات. بالنسبة للمادة 19 المتعلقة بالاختلاسات، كان هناك بين الظفرين هم مشترك وهو هذا العنوان اختلاسات، ثم نرى الفصول 95 و 96 تتحدث عن مسائل تتجاوز الاختلاسات. المادة 16 المتعلقة برشوة الموظف العمومي الأجنبي، هناك من أشار منذ حين على السلك الدبلوماسي، وهي فكرة لم تأتي في القيروان، ولكن بسرعة استشرنا أهل الذكر. الأستاذة أمال عويج مختصة في القانون العام قالت أنه ليس من الضروري أن يكون الموظف العمومي تابعا للسلك الدبلوماسي، والسلك الدبلوماسي له قواعد أدبية وأخلاقية يعني خاصة به. بالنسبة للرشوة في القطاع الخاص، كان هناك تأكيد وإجماع في القيروان وفي تبرقة على ضرورة تكريس مبدأ عام يعني لتجريم الرشوة في القطاع الخاص. بالنسبة للإثراء غير المشروع، نفس الشيء بين القيروان وتبرقة، هناك تأكيد
على ضرورة أن يكون هناك تصريح بالمكاسب، وهذا التصريح يجب أن يعمم، وهناك تأكيد على ضرورة التوازن لكليبر بين قرينة البراءة وبين ضرورة حماية المصلحة العامة وملاحقة كل من كان له إثراء غير مشروع. بالنسبة للإجابة نعم لكن، ودائما فيما هو مشترك بين القيروان وتبرقة. بالنسبة لحماية المبلغين هناك توافق كلي حول ضرورة وجوب أن ينتفع عدد كبير من المبلغين بالحماية. يجب أن لا تتجه الحماية المبلغ إلى صنف معين من المبلغين دون أصناف أخرى. وهناك يعني اقتراح صياغة مبدأ عام، un principe général de protection des dénonciateurs quelle que soit leur qualité. إذن هذا إجماع. كذلك إجماع بخصوص مسألة التعاون بين السلط والتأكيد على استقلالية هيئة مكافحة الفساد. هذا التأكيد وجدناه في القيروان ونجده اليوم في تبرقة، وضرورة أن يكون لهذه الهيئة استقلالية فعلية وجدية. كما أن هناك تأكيد على استقلالية النيابة العمومية، وهو أمر يعني يتجاوز هذه الورشة ويستحق أن يعني يقع بحثه والتناقش بشأنه. الفصل أو المادة 26 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للذوات الاعتبارية، ما هو مشترك هو تكريس المبدأ عام وتعميم المسؤولية يعني على كل أنواع الذوات الاعتبارية، مع التأكيد على أن الذوات الاعتبارية الخاصة هي المعنية بالنسبة للمسؤولية الجزائية. نأتي الآن إلى البعد الثاني لهذه المداخلة، وهو البعد الذي سيركز على خصوصيات المجتمع المدني في تبرقة والتوصيات والاقتراحات الخاصة بهم. l'originalité de cette table ronde régionale à تبرقة. هذه الخصوصية التمسناها منذ الحديث عن رشوة الموظف العمومي. كان هناك تساؤل عن لماذا نتعامل مع الموظف العمومي الذي قبض والموظف العمومي الذي لم يقبض شيئا، لماذا يعني يكون ردة فعلنا شديدة تجاه الصنفين. كان هناك حديث وهذا فيه إبداع عن ما ورد في الفصل 83 شخص أو كيان une personne، علما وأن المشرع التونسي يدرك ما يقول شخص طبيعي أو معنوي وكيان، وفي ذلك خطر لتمويل الأحزاب السياسية، وهذه ملاحظة رشيقة وجدية. كان هناك حديث أيضا على ضرورة صياغة مدونة سلوك ان كود دو بون كوندويت، وهذا فيه يعني بطبيعة الحال إضافة من تبرقة. المادة 17 متعلقة بإساءة استغلال الوظائف، هذه فيها تجاوزت مسألة الوظيفة العمومية للحديث عن ضرورة أن ننبه حتى في عقود العمل الخاصة على ضرورة عدم إساءة استغلال الوظائف. يعني on dépasse le cadre de la fonction publique باش نمشيو حتى في القطاع الخاص. كان هناك حديث عن ضرورة إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بمراقبة المال العام، وهذا يعني يحسب للمجتمع المدني بتبرقة. ثم بالنسبة للمادة 19 المتعلقة بالاختلاسات، كان هناك تأكيد على ضرورة استقلال هيئة الرقابة العامة. كما كان هناك حديث عن وجوب إنشاء موقع ويب للتشهير بهذه الاختلاسات في الميدان أو في المجال العام، يعني هذه اقتراحات خاصة بهذه الجهة. كان هناك اقتراح وضع فصول تحت عنوان إساءة استغلال الوظائف دون إدراجها في العنوان القسم الثالث المجالة الجزائية الاختلاسات، وذلك للتنافر لانكويرونس ما بين العنوان وبين مختلف الأفعال المجرمة فيه. كان هناك تشكيك، وهذا ليس بالغريب، تشكيك على فيما يتعلق بإيراد الفصل المتعلق بالسوق المالية، وهذا قابل للنقاش أيضا. كما أن تميز هذه الورشة تجلى من خلال النوع الثاني من الإجابات، وهي الإجابة بلا. فعلى مستوى رشوة الموظفين العموميين الأجانب أو الذين يعملون في منظمات دولية، كان هناك تأكيد على ضرورة مقاومة الفساد العابر للقارات، وكذلك تأكيد على أن تكون للاتفاقات الدولية الكلمة
في خصوص رشوة الموظفين العموميين. لا ننتظر الدول حتى تكرس تجريم لرشوة الموظف العمومي الأجنبي، بل لابد من تفعيل اتفاقات دولية، وهذا يحسب لهذه الورشة. كذلك بالنسبة للقطاع الخاص، تأكيد على ضرورة أن تكون هناك مدونة سلوك في القطاع الخاص، واقتراح ذهب إلى أبعد من ذلك، مجلة قانونية لمقاومة الفساد في القطاع الخاص، وهي اقتراحات رائعة وممتازة، وهذا حكمي الشخصي. كان هناك بالنسبة للإثراء غير المشروع إبراز أهمية الإثراء، ويعني القول بأن المشرع التونسي لا ينكر مسألة يعني أن قرينة البراءة ليست مقدسة، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه القرينة يمكن يعني أن نحقق فيها توازن، وأدل على ذلك من الفصل المتعلق بالمادة المدنية، الإثراء بدون سبب، ولو أن الأمر في المادة المدنية ليس هو في المادة الجزائية. بالنسبة لحماية المبلغين، كان هناك يعني حرص للإسراع في إصدار قانون لحماية المبلغين، وكان هناك يعني توجه اجتماعي ثقافي، تشجيع ثقافة التبليغ، يعني التبليغ بما من شأنه أن يهدد المصلحة العامة، لابد من نشر هذه الثقافة. هناك حتى اقتراحات ذهبت إلى أبعد من ذلك على مستوى الدراسي وعلى مستوى الجامعة، يعني حتى نقاوم الفساد بصفة جدية. كذلك بالنسبة للتعاون بين السلط، هناك اقتراحات بخصوص أن يكون لهذه الهيئة، هيئة مكافحة الفساد، يعني دور الردع ودور الوقاية، لا بريفونسيون إي لا ريبريسيون. ثم بخصوص المادة 26 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للذوات المعنوية، كان هناك تأكيد، وهذا خاص بجهة تبرقة، على ضرورة تشديد العقوبات على يعني الشركات خاصة في المجال التجاري والمالي التي تتسبب في جملة من الأفعال المجرمة، ولا بد من أن تكون هذه العقوبات أكثر تشديد، وبطبيعة الحال إضافة إلى تكريس مبدأ عام. في الختام أود أن لا أفوت الفرصة للقول بأن هناك خصوصيات أخرى لاحظناها وعايناها في هذه المنطقة، منطقة تبرقة، وهي التساؤل عن دور المجتمع المدني وعن علاقته بالحكومة، يعني تساؤل عن موقع المجتمع المدني، وكذلك التأكيد، وهذه فكرة رائعة وممتازة، التأكيد في بعض المقترحات لاحظت على البعدين النفسي والاجتماعي لظاهرة الفساد، وهذا ما دفعنا للتشاور نحن مع الفريق المتكون من جملة الخبراء، للتشاور في إمكانية أن يتدخل أستاذ مختص في علم الاجتماع لتقييم هذه الظاهرة نفسانيا واجتماعيا. ثم بطبيعة الحال أريد في الختام أن أقدم لكم الشكر وأذكركم بضرورة ردة الفعل وضرورة تقديم كل اقتراحاتكم، تحفظاتكم، انتقاداتكم، توصياتكم، سواء بخصوص مشاركتكم أو فيما تتصورونه لإعلان المجتمع المدني. وشكرا.